Selamat pagi ngagai semua bala kita tes mampai bergulang kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban sarito hari 5 29 hari bulan 3 bergulang aku Bumawian kita ngepun ke Aiban pagi tu ngau berita tu. Semak 90% penusa angus bak kandang kampung Tanah Kerapa di Kuala Baram Miri mujur dipadam ke nakak kedia tu. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Sugambas kemegat Chairman Komiti Penyaga Penusa Benua JPBN Sarawak Madah ke nya asil ari pengawak semua orang dengan nak mayuh macam aset baka bilon Bamidia Agensi Penerian Adab Maritim Malaysia ngau helikopter upis bomba ngau penyelamat Malaysia. I am very happy to note that as of today 90% of the area affected, according to the report here, about 100 acres of peat area was affected by the fire. And as of today, tinggal 10% tadi, dan kita telah beri gambar by the drone to show that the fire actually, most of it has been extinguished. Ia maksud kerja kutu ngagai pengarang berita udah mendiang ke penerang pasal gaya penusa angus bat Tanah Kerapa di Kuala Baram Miri. Penusa angus kenyadi kenyau hari 23 hari bulan 3 tu tadinya taja pihak nadai ngujung ke benua balat bersebun lalu pemanah angin di Miri agi batikas jalan pemersi. Ia madah gaya hari bat kandang adab utara Sarawak di adang dekat Majak Panas serta Rangkai. Nyalai mensimayuh dilalau ngambil enang gereja pengawak Nunu. Berbangunnya di Sungai Adong Miri kira 60% kandang Tanah Kerapa Ti Angus mujur dipadam ke hasil operasi bersepadu mayuh bekas agensi nyingkau company luar. Direktur Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Muhammad Syafi'i Paing bas bengkap peneram madah ke operasi madam ke api berengkai di pejalai udah bilun Bambidia Agensi Penerian Adab Maritim Malaysia datai kena hari 3 tu tadi. Operasi madam ke api tu ngenak cara ngebom air ngagai pun api. 30,000 liter air dikena madam kapi ngangus ke 60.7 hektar tanah. Operasi madam kapi itu dekat diteruskan nyentuh ke semua kanan dua Ti Angus mujur dipadam ke. Perintah Sarawak merangsang raban orang ti berjalai ke industri kayu balak di Menua tu ngalih ngagai pengawal ngeluar ke produk kayu ti berga tinggi. Sapi Premier Dato' Amar Awan Tengah Liasan Madah tu setipat ngau gaya ekonomi baru dengan nak mayuh hagi barang mata ari ladang kampung ngau buluh. Ia kemegahannya di Menteri Pengeraja asal ngau pemansang Bandar 2 Madah ke Sarawak dia tu numpu ngagai industri hiliran baka biojisim, perabot ngai industri tiba pelasar ke buluh serta kayu kejuruteraan. Produk biojisim baka kayu pellet ngau biochar megat nerima peminta tertinggi di Jepun, Perancis ngau Korea kelimpari potensi ti besai kena ngasil green energy di Sarawak. Ia maksud kerja ketua bab pengerami bantu unintiang tahun pusaka ngau company ke dipegai upis tu ke diatur bau Wisma Sumber Alam Petrajaya Kuching. Bab pengerami tu ia bisi nyuak ke bantu RM337,000 ngagai 65 buah gerempong pengintu pengantang, agensi pengasih, jalai pengarap ngau pelajar. Sarawak bisi hati dekat nyadi palan alai berjalai ke pansik pasal penyakit ti berampit ngau ngemansang ke vaksin di benua Asia Tenggara kena nyedia ke diri napi sebarang kes pandemik. Menteri Pelajar Innovation dengan Pemansang Bakat Datuk Seri Roland Sagawiin madah ke COVID-19 nyadar ke Sarawak pasal besai guna tikas nyikap diri kena napi sebarang kes pandemik ti hendak disadang nyadi dudia rela. Nyalai pengawal numbuh kepalan penyakit ti berampit SIDC ke dipegai Kaunsil Pemansia dengan Pemansang Sarawak Siti Hari Inisiatif Perintah Benua kena mutar ke isunya. Antara penyakit ti berampit kepatut diperundiang SIDC ianya rabies, kelimpari nguji ngagak vaksin ti semitan kena ngelaban igik penyakitnya. Because rabies now is not just in Sarawak, it's also in Indonesia and in the Philippines, and it's quite serious actually. So we hope we can develop. We have some researchers from Australia who are doing studies in Indonesia on rabies. And we hope we can collaborate. But we want them to come here to do it here. Nyalai Datuk Seri Roland madah kesidak dekat bergempung ngau institusi-institusi di Switzerland, London, ngau Korea Selatan tebisi pengelan di abad bidang bioperubat. Ia maksud kerja kutu dah tinggal bas palang projek SIDC ngau ngemata ke pengawal nyuak ke kontrak Ari Borneo Development Corporation Sendirian Berhad ngagai perbena emas Sendirian Berhad dikenang ngepun ke pengawal ngagak palanya.
Loji air Batu Kitang dikhabisi kapasiti ngeluar ke 884 juta liter air dalam sehari atau ke MLD sepengudah tembuk projek nyeruri loji airnya kena bulan 7 tu ialah. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi madah tunggujung ke penyampau air ke dikeluar nambah 104 MLD. Jam kedua loji air Batu Kitang dijaga upis air Kuching oleh ngeluar ke 780 MLD. Projek nyerurik loji air tu megak dekat nambah ke margin reserve bak loji air tu hari 5% jam kedua tu nambah ngagai 12%. Ia mana projek nyerurik loji kedua udah tembuk diperjalai ke lalu dia tu sidak kontraktor benong uji dengan operasi loji air Batu Kitang tu. Sekarang pihak kontraktor yang menjalankan exercise upgrading ini masih menjalankan TNC sehingga bulan Julai, dan TNC ini merupakan sebahagian daripada upgrading exercise yang dilakukan sekarang. Jadi kita berharap menjelang bulan Julai nanti kita akan mempunyai kapasiti sebanyak 884 MLD. Projek kebungkus 107 juta ringgit tu Siti Ari Pengawal Perintah Sarawak terdekat menyediakan air bersih ngagi orang di Kuching, Petrajaya, Santubuang, Rambungan, Sampadi, Demak Laut serta sebagai ari Kanandur di Samarahan ke dijaga upis menyediakan air menua pesisir. Datuk Seri Julahi mansut kerja kutu maya nemuai sambil gawa ngagai loji air Batu Kitang di Kuching. Berbangunnya Datuk Seri Julahi madah ke 247 juta ringgit udah diagih kena ngadu ngau nganti batang paip ke lama di serata Sarawak ti diperjalai ke berengkah hari tahun tu. Ia madah ke agih belanjanya sebagai hari lebih 1 bilion ringgit ti dikemendar kena berjalai ke pengawal tu dalam tempoh 5 tahun. Projek ngadu ngau nganti batang paip ke lama tu projek Perintah Benua dikenal nentu ke semua rakyat nerima air ti bersih. Pengawak nentu ke Kanandur ti patut dulu agi diganti atau ke diadu benong diperjalai Labang Perintah Sarawak anda empelita dikamutar ke Penanggul serta nangkup peminta air bersih. Upis Menteri Pemansang Orang Induk dan Biamiat ngau Pengelantaran Bangsa udah ngebendar ke 122 peminta baru ngau tampung bantu khas pesakit Tungkul Sengayuh kenyawari 1 bulan 1 tu kemarin. Menteri Datuk Seri Fatimah Abdullah madah kenyam mungkur belanja tibulih 2.5 juta ringgit. Ia madah kenyam hari 1 bulan 1 tahun 2020 nyentuh ke 31 bulan 1 tu tadi. Penyampau peminta ke udah dikemendar. Ianya lalu hari penyampaunya 198 peminta baru timungkur belanja bulih 9.31 juta ringgit. Datuk Seri Fatimah mansut kerja kutub pengawal nyerah ke mesin hemodialisis ngagai Hospital Lunduk kena hari 4 tu tadi. Teks Yakuya dibaca sapit dia Datuk Rose Yunus. Bak pengerami itu mengat Hospital Lunduk menerima 2 item mesin hemodialisis di berga RM82,300. Mesin tu antara 24 itik ke dibeli upis pengintu pengelantan peniaraban bangsa ngau cara tender bak tahun situ tu kemarin. Berbangunnya Datuk Seri Fatimah Bateks Jakuya maya pengerami sejambak kasih Aidilfitri di Lunduk madah ke upis Menteri Pemansang Orang Induk dan Biamiat ngau Pengelantaran Bangsa Sarawak JKMS ngelalu ke penatai orang TBC Ati dekat nyadi volunteer upis tu. Ia madah mayuh macam bantu ti cukup berguna hari volunteer ngau semua orang baka orang sikut-sikut serta NGO ti ukai seminam ri bantu gawak ngau belanja tak menggak bantu bukai baka sukong ramah ngembiang ngau kaunseling. Tunyengkau baka pengawal guturuyung ngatur pengawal nyerurik ba institusi JKM tau ke ngabas klien ti berguna sukong ramah baka kaunseling ngau penyandang penemu. Nyalai Datuk Seri Fatimah minta ngau meransang mayuh hagi orang siku-siku NGO tau ke agensi bukai berjalai ke pengawal Raban Bangsa bergulai ngau JKMS. Pemesai ngauraban polis di Lalau ngau Jakut tinggal sosidan nitia ke prosedur operasi standard SOP berjalai ke bot lebuh berjalai ke pengawak bak kandang sungai ngau Tasiak untuk dikena nyeliah sebarang penusah ti hendak disadang nyadi. Komisioner Polis Sarawak Datuk Manca Atamadah ke Tuai Balai patut nentu ke orang ke dipegayang ngemerat ke perkara pengelikun mayang berjalai ke pengawak. Suka ingatkan kepada pengawal dan nyeliah supaya memberi perhatian serius terhadap pematuhan SOP dalam pengendalian dan penarpun dalam menjalankan tugasan. Pematuhan SOP perlu diambil perhatian serius bagi mengelakkan insiden yang tidak ingin berlaku.
Ia maksud kerja kutu bab pengawal nyerah ke bot ngagai polis di Raja Malaysia ba Indo Upis Polis Pelilih Miri. Botnya diberi sapi Menteri Orang Indo nemiak-miak ngau pengantaraban bangsa Datuk Rozi Yunus ke guna Raban Polis berjalan ke pengawal maya operasi ampuh bah serta guna bukai. Pengawal tu dipenyadi ke pengari Datuk Rozi ianya setiausaha sulit ia William Changan. Sama bisa data ianya Kepala Polis Pelilih Miri ACP Alexan Nangga Cabuk. Peguam Kanan Negeri Sarawak Nur Azhar bujang diciriknya di Sekretari DUN Sarawak Kebaru. Niti ke penerang ti dikeluar ke DUN Sarawak madah ke pengawak bersumpah mangkuk pengawak diatur bab bangunan DUN Sarawak Kuching kemari. Ia bersumpah mangkuk pengawak bab muas Speaker DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awan Nasar. Pengawak tu dipun ke ngau angkat sumpah lalu ditangkan nyain surat mangkuk pengawak. Sama bisi data yang nyasapi Speaker DUN Sarawak Datuk Idris Buang ngau peguam Saimenor Sarawak Datuk Safari Ali. Nur Azhar kebu umur 39 tahun mangkuk pengawaknya laban tik nganti pilih Peter Tinggum ke diciriknya di Kaban Dewan Negara kena 5 hari bulan 3 tu kemari. Nur Azhar boleh sarjana muda pengajian undang-undang kepujian bak tahun 2009 ngau sarjana muda undang-undang kepujian dari Universiti Teknologi Mara bak tahun 2010 sebedaya 60 pelajar ngambil ijazah sarjana undang-undang dalam harta intelek ngau ekonomi digital dari University of Glasgow, Scotland. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke pagi tu. Hari sungai ke Tasik Palestin dekat Merdeka. Jadi aku bumawin madah ke diri. Mupuk dulu.